डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मौसम सरमा में आपके मुर्गियों को कौन से मसाइल लाहक हो सकते हैं, उन्हें कौन सी बीमारियां पकड़ सकती हैं और उनका इलाज क्या है, उसको आपने किस तरह से कवर करना है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाए और इन हालात में आप अपनी मुर्गियों को पुरस्कून या आरामदेह माहौल देने में नाकाम हो जाएं, तो आपके परिंदे स्ट्रेस में आ जाते हैं, यानी तनाव या दबाव की हालत का शिकार हो जाते हैं। और इससे उनकी प्रोडक्शन यानी कि अंडे देने या जिस्मानी नशोनुमा बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी होने की वजह से बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली ताकत भी मुतासर हो जाती है। और नतीजा ये निकलता है कि अंडों की तादाद भी कम हो जाती है, साथ साथ कमज़ोरी भी होने लगती है और अमवात भी मुतवक्को होती हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं मुर्गियों पर जो हमलावर हो जाती हैं, जो मौसम सरमा में कमज़ोर और लागर परिंदों के लिए जानलेवा ख़तरात से कम नहीं होती। और ये खतरात मौसम सरमा में या बारिश की वजह से शिद्दत पकड़ लेते हैं। आप इस मौसम में मुर्गियों के बिहेवियर यानी कि रवैया में अचानक तब्दीली महसूस करेंगे। वो अपने आप को मौसम के बदलाव के मुताबिक डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। या तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे होंगे, या अचानक से पहले की निस्बत ज़्यादा खुराक खाना शुरू कर देंगे, या फिर पानी पहले की निस्बत बहुत कम पिएंगे। मुर्गियों में ये कुछ तराकीब होती हैं जिसके ज़रिए वो हरारत पैदा करने की कोशिश करती हैं और ख़ुद को गर्म रखती हैं। इस सर्द और गीले मौसम में कुछ अमराज पैदा करने वाले जरसूमे और पैरासाइट्स यानी कि तफेलिए इस तरह की बीमारियों का मौजब बन सकते हैं, जिनसे फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा लाहक होता है। ताहम याद रखें कि आपने कौन कौन सी वैक्सीन कब कब करवाई है और मुर्गियों के देखभाल के निज़ाम यानी मैनेजमेंट को कैसा रखा है। इसी बात पर बीमारियों की शिद्दत, बीमार परिंदों और मुर्गियों की अमवात का इन्हिसार होगा। यानी वैक्सीनेशन और अच्छी देखभाल के नतायज भी बेहतरीन होंगे। मुर्गियों की उम्र का भी कलीदी किरदार होता है, क्योंकि मुख्तलिफ उम्र की मुर्गियों का बदलते मौसम के साथ मुकाबला करने के लिए जिस्मानी ज़रूरियात और काबिलियत मुख्तलिफ होती है। वो मुर्गियाँ जिनकी उम्र 2 माह से नीचे हो, या उनकी ज़िंदगी का ये वो मरला होता है जब उनका जिस्म तेज़ी से नशोनुमा कर रहा होता है, यानी कि जब वो 2 माह से नीचे की उम्र में की होती हैं। और वो मुर्गियाँ जिनकी उम्र 6 माह से ऊपर हो, ये उनकी ज़िंदगी का वो मरला होता है जब इनमें ओवरी की डेवलपमेंट हो रही होती है या हो चुकी होती है। ये दोनों मराहल बहुत नाजुक तरीन हैं, क्योंकि इन मराहल में मुर्गियाँ मुतअद्दी अमराज के लिए बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। इस मौसम में जिन आम बीमारियों की अलामात ज़्यादातर देखने में आती हैं, उनमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, असाबी मसाइल होते हैं, डायरिया या मोशन लगते हैं, कम भूख लगती है, परों का अखड़ा अखड़ा होना, मुंह की सोजिश हो जाती है, आंखों का ख़राब होना, कलगी पे दाने निकल आना, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ख़राब टांगें, ज़मीन पे सजदा की हालत पे गिर जाना, या पेट के बल गिराव, ये तमाम अलामात इसमें शामिल होते हैं। इन तमाम अलामात का तल्लक या तो मुख्तलिफ बीमारियों से होता है या आपकी देखभाल के तरीके से। रानीखेत मौसम सरमा में कम हमलावर होती है बनिस्बत गर्म और खुश्क मौसम के। मौसम सरमा या मौसम बरसात में जो बीमारियाँ बहुत आम हैं, उनमें एक आम बीमारी गम्बोरों की है। ये वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है। 3 से 18 हफ्तों के दरमियान मुर्गियों पर ज़्यादातर हमलावर होती है और उनके बरसा पर हमला करके ये उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करके दूसरे मुख्तलिफ जरासीमों का उसको घर बना देती है। मुर्गियाँ या चूज़े पेट के बल या सजदे की हालत में चाल में लड़खड़ाहट या पतली बिठे उनकी हो जाती हैं, मोशन लग जाते हैं, जहाँ से बिठ करती है उस जगह पे बिठे चिमड़ी रहती हैं, या फिर एक दूसरे की वेंट को वो काटने लगते हैं, या वेंट का सूजना इसमें शामिल है, वेंट बहुत ज़्यादा सूज जाती है। इसलिए आपने इससे बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए वैक्सीन आपने करनी है और आपने बायोसिक्योरिटी को भी बहुत अच्छा रखना है। दूसरे नंबर पे फाउल पॉक्स का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस वक्त, जब मच्छरों का ब्रीडिंग टाइम चल रहा होता है, जब उनका तौलीदी अमल चल रहा होता है, या फिर दूसरे खून चूसने वाले जो कीड़े होते हैं या हशरात होते हैं, जब उनकी भरमार होती है, यही हशरात पॉक्स के फैलाव का बड़ा मौजब बनते हैं। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और जल्दी मराज लेके आती है। दाने बनते हैं मुंह के अंदर की जानब भी, मुंह के बाहर की जानब भी। वो दाने पहले पानी नमा होते हैं, बाद में उनमें रेशा बन जाता है, फिर उसके बाद वो काले होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे बैक्टीरिया भी हमलावर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ताकत कम हो जाती है, लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त जो उनके अंदर होती है वो कम हो जाती है। आपकी मुर्गियों को भूख कम लगेगी, कमज़ोरी होगी, मुश्किल से वो खाने को निकलेंगी जो भी खाएंगी। पलकों की सोजिश हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, उनके पर जो होते हैं वो भी अखड़ना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत हाल में बुखार बहुत ज़्यादा होता है, हम बुखार का सिरप चलाते हैं उन्हें। सांस के मसाइल से बचने के लिए हम उन्हें ब्रोमोहाइक्सिन या यूकलिप्टस ऑयल जैसी चीज़ें चलाते हैं। तो ये याद रखना अपने कि 8वें से 9वें हफ्ते के दरमियान ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है अपने करवानी है। वैक्सीन करवाने के बाद क्या होता है कि उनमें इम्यूनिटी बन जाती है, फिर ये जो पॉक्स होता है, ये वायरस होता है, इन पर हमलावर नहीं हो सकता।
اور اس کے علاوہ آپ نے پانی کھڑا نہیں ہونے دینا کسی بھی جگہ پہ. مچھروں کیڑوں اور حشرات کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے کوپکس پاؤڈر کے ذریعے, اسپرے کے ذریعے, جو کافی زیادہ آج کل بازار میں مارکیٹس کے اندر اس طرح کے مٹیریلز آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ مچھر وغیرہ, یہ حشرات آپ نے وہاں پہ نہیں رہنے دینے جس جگہ پہ آپ کی مرغیاں ہیں. اس کے بعد فاؤل کالرا 6 ہفتوں سے زیادہ عمر کی مرغیوں کو متاثر کرتا ہے اس موسم میں. ایک صحت مند نظر آنے والا پرندہ بھی اچانک سے موت کا شکار ہو جاتا ہے. اگر یہ عارضہ لمبے عرصے تک چلے تو موشن کے ساتھ ساتھ مشکل سے سانس لیتا ہے برڈ. ہاکستری رنگ کی یا زرد کی یا سبز رنگ کی بٹھیں ہوتی ہیں, پتلی بٹھیں ہوتی ہیں. اس بیماری میں بھی کم بھوک لگتی ہے, پر اکھڑ جاتے ہیں, اکثر آنکھیں ایسے لگتا ہے جیسے بند کر کے نہ وہ سونے کی کوشش کر رہا ہو. مدہوشی سی تاری رہتی ہے, خاموشی سے ایک طرف بیٹھنا اس میں شامل ہے. بعض اوقات اس میں لنگڑا پن بھی ہو جاتا ہے, ٹانگیں یا جوڑ بھی سوج جاتے ہیں, گردن بھی مڑ جاتی ہے, ٹیڑھی ہو جاتی ہے, آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے, منہ سے ناک سے رال ٹپکنے لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے آپ نے ماحول کو انتہائی صاف ستھرا رکھنا ہے. اور ایکولائی اور سالمونیلا بھی اس موسم کے اندر بہت زیادہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. گیلا ماحول ہو, گندگی ہو, قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے برڈ کی. اور جب قوت مدافعت ایک بار کم ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جراثیم اس کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بھی سانس میں مشکلات ہوتی ہیں, کم بھوک لگتی ہے, نشو و نما میں بھی کمی ہو جاتی ہے. اور چوزوں کا جو امبلائکل کارڈ ہوتا ہے, جسے ہم عام اپنی زبان میں تنی کہتے ہیں, اس کی بھی سوزش ہونے لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے ان چیزوں سے بچنے کے لیے صفائیاں اپنے بہترین قسم کی کرنی ہے. جراثیم کشی وقتاً فوقتاً کرتے رہیے گا. بڑے پیمانے پہ جو اینٹی بایوٹکس عمل کرنے والی ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کریں گے. سردیوں میں برادے میں اگر نمی بڑھ جائے تو اس سے فنگس پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایسپرجلوسس ہو جاتی ہے. یہ منہ کے اندر کی جانب جب اس کے سپورز جاتے ہیں تو پھیپھڑوں کے اوپر جا کے دانے بنا دیتے ہیں, پھر سانس میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ساری کی ساری چیزوں کا تعلق آپ کی مینجمنٹ کے ساتھ ہے, ویکسینیشن کے ساتھ ہے, اچھی دیکھ بھال کے ساتھ ہے. تو اس کے والے سے آپ کو جو میں نے ٹپس بتائی ہیں ان پہ اپنے لازمی عمل پیرا ہونا ہے. سردیوں میں مرغیاں جب زیادہ خوراک کھاتی ہیں تو زیادہ خوراک کھا کے جب وہ اپنا جسمانی درجہ برقرار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے آبویسلی کیا ہوتا ہے کہ اس مالک کا نقصان ہونے لگتا ہے, کیونکہ وہ انہیں زیادہ خوراک دے رہا ہے. تو فارمر کے لیے نقصان کی چیز ہے یہ. اس لیے اس نقصان یا اس ضیاع سے بچنے کے لیے آپ نے خوراک کے اندر آئل شامل کرنا ہے یا فیٹ شامل کرنا ہے یا فیڈ میں دوسرے سپلیمنٹس آپ شامل کرنے ہیں. آپ نے پانی کو نیم گرم کر کے ان کے سامنے رکھنا ہے. شیڈ کے اندر یا باہر کی جانب یا کسی بھی حصے پہ اپنے پانی کھڑا نہیں ہونے دینا. اس موسم کے آغاز میں ہمیشہ ڈی ورمنگ کروائیے گا. بٹھوں کے اندر جو برڈ مر جاتے ہیں ان کے اندر یا ان کے انڈوں کے اوپر, نشان کے اوپر یا ان کی کمزوری سے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, جج کرنا ہے کہ ہم نے ان کی ڈی ورمنگ کب کروانی ہے. شیڈ کی تعمیر جب بھی آپ نے کروانی ہے, یا عمارت کی یا کمرے کی یا پنجروں کی, وہ زمین کے لیول سے تھوڑا سا اوپر رکھ کے کروانی ہے جس میں ہوا کا اچھا گزر وہاں سے ہو. تو تمام چیزوں کا آپ کی مینجمنٹ سے تعلق ہوگا. تو یہ ساری باتیں میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی جو ہے نا اس والے سے میں نے ٹچ کی تھی. تو یہ والی بیماریاں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ بہت عام ہوتی ہیں, ان سے بچنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی ساری پریکٹسز بھی میں نے آپ کو بتا دی. ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا, اور اس میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور کمنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی سوال ہو تو اس والے سے